नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज ये वीडियो माध्यम आपणकर पार्टनर करेन्ट फिलिंग्स अच्छी मन में कौन चली से कौन आपण आशा करती आपण कौन आशा करती मु आज यही वीडियो माध्यम एनर्जी विषय आम जाना से ईश्वरंकर आशीर्वाद प्रभु जगन्नाथंकर भल पाइबा से एंजेल्स मानकर ब्लेसिंग जहाँ भी अच्छी आमे पारु पर्यंत शेष पर्यंत लगिबा केमिति आपण पार्टनर सहित केमिति धीरे धीरे आपण कनेक्ट हेबे कौन करने को पड़ो जदि भी आपण पार्टनर आपण ठारू पर छड़ा दौरान टिके दूरे जाउछंती केमी सहित धीरे धीरे सहित केमिति आपण कनेक्ट हेबे तांकर मनर कथा आपण केमिति बुझीबे आउ से कौन कौन सबू कहते कहबार उद्देश्य कौन रहस्य कौन मु डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में ये वीडियो माध्यम कहबी आपण आरंभ शेष पर्यंत शुणवे आउ देखिए देखला पर आपण गोटे शेष पॉइंट रे पहुँचे देखिए जानीपारे आउ आपण पार्टनर आपण सहित कौन कौन से एक्टिविटी करुँच से कहीं दूरे जीवार प्रयास करुँच आपण कहीं निजर होउचंदी बट आपण मनर भावनाटा को जिते पाखे आप प्रकाश करुँच से कौन करुँच आपण ठारू जेतिकी आपण आशा करिया कथा ता हो पारु नाही ता ठीक ठाक सहित कथा आपण कथा मिसुनी मेंटालिटी आपण मेंटालिटी सहित मिसुनी से भी जहाँ कहते आपण भी से राजी हो पारना कि सी भी जहाँ कहते आपको से भल लगुना देखो जहाँ होना कहीं या कि ठीक होनी आउ सबकि कईटा मुहूर्त भितर सब बिगड़ी जाऊँगी आउ धीरे धीरे आपण पार्टनर भितर जहाँ जहाँ सब देखुं से कहीं गोटे आपन को खुशी लगुना जिते बड़े एमती समस्या भितर आपण गति करुँचना कौन ना कौन गोटे आपण भितर आपण मन भितर चली से कथा को लेकिन आप कम्प्लीटली भाव में आउ बहुत दुख कष्ट जंत्रणा आप रोचंती जोटा देखिए आउ यही सब जिन देखादेला ना आपणकर मनस्तात्विक भाव में आप बहुत दुर्बल हो पार्टी देखो फास्ट कहबी आउ जदिव चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिए ना वीडियो को लाइक करने भूलिए ना जदि भी किसी आपणकर सेमती पर्सनल प्रोब्लेम थाए आपण पार्टनर को लेकिन मत कंटाक्ट करेंगे मु मोर कंटाक्ट नंबर देती आउ मु डिटेल विस्तीर्ण भाव में आपण पार्टनर मनर भावना कथा करेन्ट फिलिंग्स कथा से कौन आशा करती मु डिटेल विस्तीर्ण भाव में कहबी ठीक अच्छे जहाँ होना कहीं आम देखा जदि आपणकर कि पार्टनर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि होता है यही गुड़ाई कथा आप सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे जदिव भी किसी सेमती प्रोब्लेम थाए मत कंटाक्ट करेंगे किसी असुविधा ना देखो मुझे जे आप चाहते आपड़ धीरे धीरे केमी आप पार्टनर सहित कनेक्ट हेबे आउ केमती आप पार्टनर मनर कथा बुझे देखो फास्ट कहबी आपण जड़े मनीष हिसाब से बहुत भल मनीष आपण ना आपणकर धैर्य बहुत भल आउ जिते बड़े आपण पार्टनर ना आपण ठारू दूरे जाइछंती आपण सहित ब्रेकअप कर देइछंती से चाहूना आपण पाखु फेरिया बट आपण सेमिति मेंटालिटी मनीष जड़े नुहंती जोटे कम्प्लीटली भाव में आप माने भूली जीवे कि छाड़देवे कि सहित रही नहीं आपड़ से सब चाहूना सी भल भल हूँ कि खराब हूँ कि जहाँ हूँ ना कहीं आपड़ चाहते केमती आप पार्टनर सहित कंटिन्यू करने केवे भी आपको इग्नोर करने आप आंतरिकता इच्छा ना बट मन सब चली कि हाँ ये लोकटा मत सब असुविधार पकाऊँच यही लोकटी सब मत निंदा करुच्ची ये लोक मो अनुपयुक्त लोक जोटा कि मुझे सहित रही पारिबी नहीं आपण पार्टनर जो आपन को आइडेंटिफाई करुँच से आपण ना कौन करुँच कम्प्लीटली भाव में आपण से कथा को चिंता करिकी आउ तांकर कथा को डिफेन्स करूचंती सेठी गोटे कली झगड़ा होउची गोटे मन मनातर होउची मतमतांतर होउची से धीरे धीरे आपण ठार दूरे जाई कि अलग जगह रहउचंती जेते अलग जगह रहउचंती आपण को सेटा खराब लागुची भारी बाधुची बहुत माने दुख भी लागुची सब बेले चाहूचंती कि कौन ने नहीं मु तो
ସେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ କେବେ ଅବହେଳିତ କରିନାହିଁ ନା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେ କଥା ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନର କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନା ସେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାର ଆଡ଼ୁ ସତର ପକାରିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ନା କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମିଳୁଛି, ନା କୌଣସି ଫାଇନାଲର ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ହତାଶ ଆଉ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯେମିତି ଆପଣ 100 କେଜିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାରି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଆମର ବି ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତରେ ତିଆରି ଆମ ଶରୀର, ଆମର ବି ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଆମର ବି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆମର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ବି ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଆମର ବି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। କେବେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଉ। ଆମର ପୁରା ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି ପରା, ହାତରୁ ଧନୁ ପାଟିରୁ କଥା, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଚାଲିଗଲା ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗର କଥା, ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବହୁତ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା। ଆମେ ଚାହିଁବା କି କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୟ ବିତେଇବା। କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର କେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଇନୋସେନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖାଯାଉନି, କେବେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଜଣେ ନେଗେଟିଭ୍ ମଣିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସିଏ ତ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, କେବେ ସେ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ବିତେଇବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସିଏ ସେତିକିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନା ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ନା ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଲୋକ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେବେ ସେ ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା ସେ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବାର ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ପଶୁଛି, କେବେ କାହାକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖା ଦେଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ନା ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ। ଯେ ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ଦେବେ ନା, ସେମିତି କିଛି ଫୋନ୍ ନଥିବ, ମାନେ କିଛି କଥା ନଥିବ, ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆପଣ ମନର କଥା କହିବେ, ସେଇଠୁ ପୁରା ସେ ପୁରା ଉଠିଲେ, ଆଉ ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ଫାଇଁ ହେଇକି ଉଠିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ, ଖରାପ କଥାରେ ହଉ, ଭାଷାରେ ହଉ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଅପମାନ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ କଥା କହିଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିକା ଆପଣ ବହୁତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସହକାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଧାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି, ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା, ଜଣେ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆମେ କହିବା, ସେତିକି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଇକି ରହିବା। ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଯେମିତି ହେଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା କରିବି।
बट आपण कंटिन्यू करंतु सब देखिए आउ मोर चैनल को आपण मो वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखिले आपण जापर गोटे कन्क्लूजन पॉइंट रे पहुँचे आ जोटी आम आरंभ करछे सेठु ही शेष करवा देखंतु आम चाहूचे जे कौन कौन करने ना आम केमी सहित कनेक्ट हेबा सहित केमी जोड़ी हेबा आम बहुत पूजा अर्चना करें बहुत ठाकुर भक्ति करे बहुत सब कथा केमी लोक मध्यम हो कि जहाँ मध्यम हो कंप्लीट भाव आम नहीं पाखे आम कथा पहुँचेबा से मन डिसाइड कर बहुत पूजा अर्चना भल मंद सब कथा कर बट आप पाइबा टे कष्ट हो कहीं कष्ट हो तार कारण कौन तार सब कथा जानूँ परिस्थिति केमी दिन जटिल हो जाऊँगी केमी खराब हो जाऊँगी जानूँ आ प्रत्येक जिनस आप नजर रखती आउ केयर करती जिते सी घृणा कले भी जिते सी आप दूरे गले भी फिर भी आप चाह बसती केमी सहित मोर केमी आप रियूनियन हो जाऊ ये सब जिन प्रति बहुत इंपोर्टान्स दिखती बहुत लोक बहुत लोक मध्यम आप कथाटा पाखे पहुँचाती आउ सी से कथा जिते बड़े पहुँचे जो शुणती से बहुत खराब लगे कष्ट बोधे लगे भारी इनसल्ट लगे सी ना आपन को जी कहिया कथा जी इंपोर्टान्स देवा कथा दिखती ना आउ कौन करती ना आप चाह बसती जे जेहेतु मु तुमको जे अत्याधिक मात्रा रे गोटे निजर बोली भावी आ मु तो केवे छाड़ी पारिबी नहीं तेणुक तुम सहित मोर रहीबार ही अच्छी आपड़ ये कथा भावी दौरान आप कथा कहते बट से इंपोर्टान्स दौना कि जानी मन कौन कौन सब चली सी कौन चाहूँगी धीरे धीरे कि थर्ड पार्टी सहित अच्छा कि सी अलग कथा कौन चिंता कर सब जिन प्रति बहुत सी कौन कर गोटा कम्प्लीटली भाव आभोड कर चली आप बहुत ट्राए कर सहित कनेक्ट होगापी बट कनेक्ट हो पारना कौन कनेक्ट हो पारना से बाबद में मुझे निश्चिंत कही मोर पर्सनल रीडिंग मध्यम मत यदि आप कंटाक्ट करती आउ मु कहिबी मोर पर्सनल नंबर देइछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि जहाँ भी हेले आपनकर जेमिति हो मु आपन हेल्प करबी केमिति आपन पार्टनर सहित गोटे रियूनियन होकि रहिबे कंप्लीट भाव गोटे सुनार संसार सृष्टि हम पुनर्बार आपन आजीवन पर्यंत जीवन शेष निश्वास पर्यंत हाथ हाथ मिसई कांधरे कांध मिसई पादरे पाद मिसई आपन पार्टनर सहित आपन चलिबे आउ वीडियोटी एठी कि मु रखुछि समाप्त कली रहिली नमस्कार धन्यवाद।